Orang soki sea sedekah oleh kenjeran saebu. Orang miskin serida atas takdir miskin padahal la usaha, padahal la pada alako keng pakun di takdir miskin. Arwah kenjeran sapolo ebu. Orang sesoki asadeka saebu. Orang miskin serida atas takdir miskin kenjeran sapolo ebu. Tro genjeran saibu apa 10.000? Tro miskin apa tro soki? Soki wakun pak. Normal berarti ring beberesen dah. La normal longku. Pada ben gula berarti dah. Ana apa bola na iman na kaula ben sampian gil ninggil kagapi. Bah. Rasulullah penikah saking ngekasokan soki pak. Nikah bukan anjuran kangkui miskin, tidak. Agama tidak menganjurkan kau leben sampian miskin. Enten wajah rogalero. Mon bisa orang Islam sesoki kagapi. Sebab seekocak soki penikah orang tak kekurangan. Benih kotu banyak dunia punten. Rasulullah cek saking ngekasokan kangku itu tireng soki wa. Rasulullah menikah sanau oleh rampasan perang 1 kilo emas sakilo perak epon dut aja ngateluareh pokok beda aja ngamangken pokok laguna ben pokok sadu malam beda lebih ngaki ke sedekah kau cek saking Rasulullah kasokan long mapolong dunya soki Rasulullah keng Rasulullah tak toman long mapolong dunya tan pokok beda aja ngamangken pokok beda aja ngalakuna pokok beda aja ngasadu malam mon beda lebih ke sedekah persis pada ben sambian. Mangken mak tak kervese gedeng pemendeng seminggu kok. Ya beda tombuna gedeng ibu dina Roma padahal tak itu moje endin siapa. Tak itu moje siapa sih namen tombu ning kiri jalan. Perak bola nalong bolong ben Roma poker. Padahal lah merengakan kepi. Bini na merengakan, laki na merengakan, anaan merengakan lah. Apa itu umat kata tangke? Ya, berapa? Baik kulkas. Mak tak kertunya saya bagi kau orang. Mak tak oleh na ala ko malarat saya kesombong ke masjid. Ya nemu masaan gedeng tak norok namen jet nemu masaan cerek kau. Dari saking gil ninggil ben kau kena mana kau leben sampai. Tetini bukan anjuran untuk miskin tidak. Rasulullah paling bojeng ngalakoh. Keng Rasulullah tak toman ngendudunya. Apa sebab? Karena iparingi kesempatan kangkui asadeka. Mi takok itu lui ajal. Contoh Rasulullah panika toman Maria salat assalamualaikum pas bubar ke dalam alengka sahabat mengak Rasulullah ajunan gelujek saking mangken ajunan mata awirid lekan nama Maria assalamualaikum pas tuli bubar debuna kanjeng Nabi au kama qala Nabi cek saking pagempang engkau ingat berdekarena emas kita ika sedekah. Wah, marah, pong larang emas dia. Engkau ingat berdekarena emas kita ika sedekah. Sengkok tak tero penyimpenah dunya taker sengkok depak kalakuna mi taker ateluan ajal pong paringi kesempatan kaku ya sedekah sedekah persis pada ben kaula ben sambian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, seteja para alim, seteja para kiai, seteja para tokoh-tokoh agama, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Muqimin, asareng seteja pengurus takmir, Imam Masjid Al-Muqimin, seabtina banget amul jaki, juga seteja para kiai, seteja para guru, sengireng hadir perpangkian semangken, abtina banget amul jaki. Seteja para tokoh-tokoh masyarakat, utamaipun kelebun asareng seteja siapunto pemerintahan tisa pabresen, abtina banget amal jaki. Seteja cakanca tantretan panitia seampun mengusahakan terlaksananya acara malam semangken mantir ibelis segala ben bebelis seraja tersampurna ben Gusti Allah. Sateja cakanca majelis salawat seabtina cukan banget amal jaki tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sateja malar manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, ben manter muka pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seteja hajat manter ikapula ben Gusti Allah, satejana kaberaan ben karekongan muka tuli panyingla ben Gusti Allah, satejana penyakit muka tuli papangki ben tampena ben paberes ben Allah. Apa boleh otang manter kelarat tuli nyerah, cecelan manter tuli lunas. Tapeng orang sepocur penikah beni keng pola na odi intan di masalah entan sekocak orang pocur penikah para rabu sesami mulya beni se odi in pas pada ben seeka karep pikirna puntan tetimun beda orang odi in pas pada ben seeka karep aben. Terus soki ongku. Terus mangkat ke Mekah bisa ongku mangkat. Terus melihat mobil bisa ongku. Terus dek berek bisa dek timur. Keru beluntan toreng bocor. Justru beda tebuna Kanjeng Nabi asyadun nas balaan al-anbiya. Paling rajin ujian, paling rajin musibah bencoba para nabi. Padahal nabi panika orang paling semak ke Gusti Allah. Tetimun keng kaula ben ajunan odi tak nyingla dari masalah. Oh normal berarti odi ongku. Sabab odi mun ki pikiran kena ben abe ki odi tak kira nyingla dari masalah. Orang tandi masalah ada dua berako. Nomor situ ngereng gila, nomor dua orang mate.
Lain nasi dua andi masalah kagapi. Orang gila beni tandi masalah. Keng tak ika kebai masalah. Beda rokok, rokok. Tada, tak usah. Sedeti masalah sampian nyata tandi rokok. Keng maksa si rokok. Arwah sedeti masalah. Beda kalamping yang kui. Tada, abang kang. Tak kebai masalah benereng gila kau dian. Nomor dua orang tandi masalah, orang mati. Pabonya yang di otang. Bila mati tak kira bedereng kita agian boleh pak. Beni tandi masalah orang mati panikah. Kengcet tak kira teti masalah. Tina cek kiri jadi ya. Jangan ngajak mole repot marin aja. Nak kanak cek tak kening kiri. Ye parloi kiri pokok cek pegel kanak-kanak. Orang mun pegelan kanak-kanak berarti pada nak kanak. Nyaman anak-kanak. Dah. Cek teng senteng Pak Panitia tak nangal aja. Are mun tak mari ke lambur ya. Tak ning terus aki je, tak hidup kang kok je hidup ke lambun. Ya. Ampun terus nih kah? Justru pada maqalah Kak Dinto inisbataki deka Imam Syafi'i. Orang penikah arke, orang penikah ki yang ke andi nilai ben terhormat mana biki bisa nyimpen telok hal kakorangan si bedenengnya ben. Nomor setong nyimpen fakir abe tak ile kabele ka orang. Ongkuna abe kakorangan. Keng abe tak lebur tak minta. Ekala napa beden. Are reng arker. Nika berarti orang si ongguan abe. Mangken benika ampun le kekebai kebiasaan. Orang andi ben soki cet eka kebai kalakuan ngemis ke bere ke timur. Aro tak oleh roje bu. Sehingga le. Mun ngemis nikah eka kebai kalakuan andi makna kaangkui masoki abe tak oleh. Minta mun keng karena kebutuhan mungkin bisa. Keng mun ngemis eka kebai kalakuan nikah tak ikeng ngaki nikah pun. Yang kadang keluar dari Innovar rombongan, mak bener pengemis keluar dari Innovar ya pak. Kau lihat teman sekalian, beri temu acol-col ibu dina norok buntek ke kapi. Kau lihat, ya besaki betes saki gerger ke kapi. Sari abenta ateh. Kau lebah repot pak. Arya engkau abri sajen teti sing ngemis sata minta ya. Tak abri berem mongku can hukum fikir berem mongku hukuma abri dek ka pengemis sejetles jelasan tunya na bodoh. Berem mongku jadi. Ongku namun dari sisi hukum, kau tak usah beri, arah apa bolan, letak jendeti saya minta. Tapi monikala dari sisi tasawuf, orang mencedak beri, tak usah ngebes bete segelu. Mencedak beri, apa beri? Mencetak beri, tak usah nyaleh.
Tengok je nyalian. Karena kadang beda orangnya ke perasaan. Nyon bareng, nak nyon bareng. Tengku betes segelung ada. Iya, betes seger-ger minta talak orang. Moncet tak beri bahasa apa orang. Nyon sepora. Malay lekas mare. Nyon sapora kak ro lebih bagus penting sampian aberi keng sambian gikir. Tekuk mun polan besenan beki dayo. Mbian sebeuri kan abuli boleh ke kantor salinan kalampi. Ya. Nara mangita jeng lanceng muncet enje je beri lecu. Macam-macam orang. Marang akom ya. Ika boleh ke kelebu na. Apa urusan na ban kelebu na mak tagarda apa kelebu. Muncet tak beri atau usah beri je jeng lanceng urusan. Kadang beda ben Allah orang cet peselamet lantaran miskin. Beda orang cet sengaja takdir miskin ben Allah karena teti kempang aku laku masuk ke surga. Orang miskin penikebuk ku laku milana sampai berdebu dari kanjing Nabi sengko panengali ka swarga ben Allah sepaling banyak esena swarga orang miskin kembang. Anapa mak miskin? Orang miskin tak pati banyak urusan ya Pak. Mobil berwiki ada tandi sekali cat mereka. Sepeda motor beda keng cet lakon tak kay pacekak rawal cet latai kala. Lain benoreng sebanyak dunia nah urusan nah setong mobil bisa-bisa 1000 tahun roh urusan nah. Sebarang saya tanya kiwa andi mobil beda malaikat berwiki tatelo setong din kaula setong andin bini setongan kan ban kapi semele engki di mana oleh besena yurus roba yang kuida emaan boda rengincam apa panja boda malaikat beri kapi tanda beri kapi male mele jarang tak teman ngese bensin je berak ngincam melolo dia kan aro lancong urusan apa ki saya tak pati lancong urusan nah orang miskin loh. Orang miskin lebih cepat 500 tahun masuk ke surga penting benoreng si soki. Terus miskin apa terus sogir ya? Marah nyaut jelas ya. Cek reng surga tak padang ya jadi iman. Sejat ongkuan dan pada kanjing Nabi rotak kebeter miskin malah itu buaki kanjing Nabi panika doa mancer tetireng miskin ana apa bol iman ngetop kau leben sambian silalai kabela tunya bekal maberok lakuna sadu malam ya juna Allah keng tada orang tero miskin ada. Orang soki saya sedekah oleh kenjeran 1000. Orang miskin serida atas takdir miskin nah padahal la usaha padahal la pada alako keng pakun di takdir miskin arwah kenjeran 10.000. Orang sesoki asadekah 1000. Orang miskin serida atas takdir miskin nah kenjeran 10.000. Terus ganjaran 1000 apa 10.000? Terus miskin apa terus soki? Soki wakun Pak. Normal berarti ring beberesen dah. Lah normal longku. Pada ben gula berarti dah. Ana apa bola na iman na kau leben sampian gil ninggil kagapi. Bah. Rasulullah panik kecek saking ngekasokan soki Pak.
Nikah bukan anjuran kangkui miskin, tidak. Agama tidak menganjurkan kau leben sampian miskin. Enten wajah rogalero. Mon bisa orang Islam sesoki kegapi. Sebab seekocak soki penikah orang tak kekurangan. Benih kau tu banyak dunia nah punten. Rasulullah cek saking ngekasokan kangku itu tireng soki wa. Rasulullah menikah sanau saoleh rampasan perang sakilo emas sakilo perak epon dut aja ngateluareh pokok beda aja ngamangken pokok laguna ben pokok zadu malam beda lebih nah ngaki ke sedekah kau cek saking Rasulullah kasokan long mapolong dunya soki Rasulullah keng Rasulullah tak toman long mapolong dunya tan pokok beda aja ngamangken pokok beda aja ngalaguna pokok beda aja ngasadu malam mon beda lebih nah kesedekah persis pada ben sambian mangken mak tager bese gedeng pamendeng saminggu kok ya beda tombuna gedeng ibu dina Roma padahal tak itu moje endin siapa tak itu moje siapa sih namen tombu ning kiri jalan perak bola nalong bolong ben Roma poker padahal lah merengakan kepi bini na merengakan laki na merengakan anaan merengakan lah apa itu umat kata tangke ya berema baik kulkas mak tak kertunya saya bagi kau re mak tak oleh na ala ko malarat saya kesombong ke masjid ya nemu masan gedeng tak norok namen jet nemu masan cerek kau dari saking gil ninggil ben kau kenai mana kau leben sampai tetini bukan anjuran untuk miskin tidak Rasulullah paling bojeng ngalakoh. Keng Rasulullah tak toman ngandudunya. Apa sebab? Karena iparingi kesempatan kangkui asadeka mi tako etelui ajal. Contoh Rasulullah panika toman Maria salat assalamualaikum pas bubar kedelem alengka sahabat mengak Rasulullah ajunan gelujek saking mangken ajunan mata awirid lekan nama mari assalamualaikum pas tuli bubar debuna kanjeng Nabi au kama qala Nabi cek saking pagempang engkau ingat bedekarena emas kita ika sedekah wah marang pong larang emas dia engkau ingat bedekarena emas kita ika sedekah sengkok tak tero penyimpenah dunya taker sengkok depak kalakuna mi taker adeluan ajal pong paringi kesempatan kaku ya sedekah ika sedekah persis pada ben kaula ben sambian wah kaula ben sampean kaningki ngake dateng gaji karena kepi sebulan bah area sanguna anak sebulan area micin area aja ngebuja area aja ngebensin area aja nge SPP area aja apa ada lah itu mau aja gaji kita turun lekan lah itu mau aja nge apaan arol laib sebulunan nerima gaji dari saking kau leben sampian mangken kerenaan cek ma panah orang ki buru teti SK buru toron pas sekolah ka ada SK nah teti manusia sepaling pocur panika ong guna pak manusia seta etong ko pangateronan nafso tere nyon sobora kule nyon sobora kere tore
Orang akabai compok kadang kamar takar nemenem. Padahal anak anti setong berniat dah andi anak dua kamar nemenem. Kuti pikir beda orang aku boy compok takar alantai beni salah nyon sebora beni salah kau letaknya lihat beni salah saya kalian nak je tersinggung sampean beni salah seeka puto dari compok penikakan sepenting tak kau cenan sepenting tak kepanasan sepenting tak keanginan. Mun beda orang aku boy compok ngebi 3 miliar misalnya seneng perak reng kedua area masak ka sora papeto etorson tiweke orang mun tak bisa nyinglah dari pangaterona nafsu repot odi reba pelka engak ka es teh manis repot odi emu ajalan ki cek saking pelka pas ingak ke aing mari urusan sema malarat ka odi noroi nafsu mun noroi kebutuhan enten tak teman malarat telasan jan melia sarong anyar oh gajah duduk pak pelole 5.000 tak usah BHS masterpiece 3.500.000 rono. Apa maknyol manganyol kasi 3.500.000 mun si sabitek ebu kening angkui giya. Berarti pikir 3.500.000 mun eka beli gajah duduk oleh ben ke jenar pak. Ada geluh. Ya beni tak oleh, senga beni tak oleh. Kadang beda orang tuntut status. Makle temu cea beun orang andi parlo aku boy bengkoi parajoh tegerbet telebet. Arwah seika karep perak situng status. Senga beni tak oleh. Saya kakarep perak situng apa status makle mudah ceabe andi mungkin tuntut karena gara-gara kenikah mentun rogi wang dunya mungkin karena kebutuhan ya to rebunten menghinakan diri beni parkar bagus nyukure nikmat Allah nikah bagus menampakkan atas pona positif paparenga Allah nika bagus keng mun karena nafsu menten wang dunya ben lako tamasok orang ngagebai masjid pola namangken pon depak pon kiamat tak kira tebeh sampai ia tabahan nas fil masajid kiamat tak kira tebah debuna kanjeng Nabi sampai manusah junggen dengan akabai masjid benih jangan gaula benih ka masjidnya tak butuh genteng pak masjid benih ka puto ebe jengi kadang abenyaan se minta amal masjid penting ben se abe jeng nengilem masjid cepot lepot ya kau lebih gung singgungan na punten masjid sampian gonteng relah tina tak usah le tolian ke masjid selain mun cetak gujur cek bawa tina make tak junget-jungan tina make tak junget-jungan kau le mau jangan iman kaman kau le mator bani ben pani kecet penyakit dereng mangken bon masjid jungan beni tak oleh magenteng masjid pagenteng masjid kengce jungan lah marah masjid panik beni cunggendengan masjid panik
Cung benyaan sia bojong. Lah, bener ya? Beni urusan terus tak terus sang. Ya lah tak usah kadang teker atek cerentek ro masjid. Oh, abin teker 15 miliar urus-urus sobuna sia bojong ring telu bayi beda. Ada parlon, ada apa? Akeng mun fasilitas masjid tak ada apa, pagena, jeding, sasanga. Insyaallah. Ya tore. Ya tore. Bentak usah khususaki ka orang jemaah masjid meloloh. Sabab kadang jeding lebih ka foto penting ben masjid ben orang. Marah ongguan dah. Kadang jeding panika lebih eka foto penting ben masjid. Foto naka masjid kan duhur, asar, maurib, isya, subuh. Lain na gini kamalarat orang inter ke masjid. Keng mun reng cucu kemi ini kata dak tobak tuan dak pak. Aros selalu darurat wah. Kau letak setengah tak setuju manabi beda masjid. Jeding pas kunci. Napa boleh pas bede pengkir lorong pada ban panik. Ni ka usulan berak diri kaula. Sabab sebisa ngaule genjeran beni namung masjid. Make jeding arom bede teng genjeran kasih nyumpang jeding wa. Orang apa jeng bisa ikam mabai. Keng orang akemi. Are tidak boleh sembarangan. Tina. Ayo maling ngeleleng kering kemi apa ya? Ani kasi ka maksudkan kaula kadang orang tuntut nafsu. Makereng aga bay masjid kadang etoro aki ben nafsona. Tina makita cunggan dengan ben masjid. Perak mayo cung kompakan ongga ke masjid. Sampian tak usahnya banyak amalan pak mun pona bejeng ke masjid. Dak. Kau leben sampian penikah tantretan si sami mulja. Boleh si tak nyaman. Kau leben sampian penikah tantretan si sami mulja. Mun keng andi setong permintaan seepenta ka Allah. Andi hajat seeka puto ka Gusti Allah. Amalan pertama sekodu iya malaki cabisi Allah. Siapa sih suruh cabisi? Sebisa ngapulaki hajat siapa? Sebisa makelar nyerah otang siapa? Sebisa menyinglah cema-cema musibah siapa? Mun andi parlo ka Allah, Allah na cabisi. Tak usah ngangkui perantara, pak ring nyabis ka Allah. Ya ke masjid. Mun beda orang nyabis ka Allah ke masjid, panggi ben Allah. Tak kira tak panggi. Mun beda orang namui ka Allah lebat masjid, temun nih ben Allah. Jadi mun buto ka Allah sampean ke masjid. Tak usah bidabit, pokok duhur, asar, maurib, isya, subuh ke masjid. Tak usah bidabit, pokok mari assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Awirit, mari awirit, mangkat boleh kakak masjid ketika sokana ajunan. Arwala pasti katerima ke Gusti Allah. Coba bidabit nengi masjid, pokok 5 waktu apa gena. Bukti akiwas. Ajunan munkeng andi kebutuhan ke Gusti Allah. Setak biasanya bis ke masjid, entare masjid. Mun tak segera beda jawab pendiri Gusti Allah, kaula todu sekasampian. Kaula ben sampian kadang lebih ngempuaki logika, penting ben ngempuaki keyakinan. Mun keng butuh ka Allah, mak pelore sehari ujau ka masjid. Orang umroh ro entar ke masjid perak bu.
Orang awam roh takar majar 35 40 juta. Harus yen dari masjid, Pak. Masjidil Haram. Raudhah badan nengi masjidnya mana Masjid Nabawi. Sela imo akabai paspor usah ngantos visa imo ngibo koper sunte sampean mun tak toman mangkat segala. Setro entar ke masjid. Ya masjid mukimin tak usah kebai paspor ja. Makmun reng entar ke Masjidil Haram. Wah, bila singa terakib telo pikap arapa mun ngateragi reng mangkat ke Mekah takar telo pikap nih taman bunga ngerbung. Masjid sebedayatin benggona ya tak yonggei sekali aja. Maju pada masjid. Tapi nengi kasa atau waf aleng-leng petong keliliran. Yung keng berak tero aleng-leng, benar aleng-leng dia petong keliliran dia. Pidana mun alir nengi Masjidil Haram arwat tawafnya. Mun aleng-leng di masjid mukimin stresnya mana. Can bu debu na orang kon nah mun tak kelar ongke ke Mekah ongke dem aja masjid macam berak pada masjid mengan kau lem andi salah apa masjid terima pahamu soben masjid benom andi salana pa masjid panikolo-kolokan 5 kali pas tak 2 kali belekan na intar wah maurip isa ben sobun na belekan mun duhur mi tak kira mak mun tetangga cengunceng tak nyaman si tak intara masjid long kelolongan pas takan demi kadang pas takkan tenyaut lekan naga orang adan seni kadang sial Allahu Akbar Allah wah Masya Allah asar lah ya malani beni yungku orang mangken ngantos adan nih kebera adan maurib bila pasaan siap kekepiro radio setel arojat ngantos adan tapi benih apa jeng ngakan ya benih kau leben sampian mun andi kebutuhan ke Gusti Allah ya entare mas petepak ke bektona duhur asar maurib isya subuh kaula sering mator Pak kaula ingki cuken kaula paling seneng mun bede tamuy namuy kecompok hari Jumat kulaku sebelum na pokol belu kaula cet siap semangki na tamuy beni kaula tak mangki tamuy lain na Jumat kulaku beni tak mangki tamuy keng tak lebur moy tamuyan mun tatemu kian pada ben gelek kaula bede tamuy dari benda besar ki karena tak uning kerja kita los tak tetemu abdina depak kedua 5 ajunan engki kaula kita depak jan kaula kalau setengah sanga depak ke compok kaula kalau betok pun mangkat mulai bulan tamu yang abek depak ke sampang tak bisa punten abdina tak uning ke jadwal ajunan kitikel tak pun apa punten seni kecukan kaula ben sampian mun namoy ka Allah persis nengi duhur asar maurib isya subuh cek saking ngero Pak cek saking ngero mun orang namoy ka Allah persis neng ibok to si cet ekasokan iben Allah cek saking kaula tuan rumah nah aros ibu di kulkas mangguni pakeluar kakapi jajan dari saking seneng ben mantep Pak abek ki panggian ben tamu sering kaula ben sampian namoy ka Allah re bila tepak kare ko ngabek beda
Mun tada masalah, tak tahu mana wirid mari apa je. Tak tahu mana doa je mari apa je. Keng bila kedung kenceng, ngitum tak kira. Ya Allah, ya. Can malaikat, iya. Apa jangan cara gelacer, doa na tak kira ngitum tak kira. Bila kedung kenceng pacung tenggian ngangkat. Allah, sih. Bila cek tinggi dengar, cek jalan barak biasa nurlah. Jadi orang makanya bisa ke Allah, mayu patau kabek tona Allah nerima tamu. Gelu kembang akan ngaruh. Duhur, asar, maghrib, isya, sajian awal, sajian dipanggi ka ada ban Allah. Amun lebek muntek ruwa pak. Larak terak tanah ruwa sobun lah. Merak terak tanah oleh roki. Mun rak terak arek ada rol nom. Mun larak terak tanah ruwa tambul kerere karen rol lah. Cecen lah kerele belen ruwa lah. Ced lah metkel met ruwa grobon sebe ki. Ini cek saking sok. Napa boleh pas sampian namui ke Allah sabeluna sobu saja. Waduh. Lain mun jadi apa? Lain mun. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Mun dipagempang debu panika mun beda orang Allah bila para sobu apa konan kakapi ka malaikat kakapi malaikat pakon kepi toron malaikat toron sare mi beda orang nengi pabresen terus separloh je ke sabuluno sobu keng minta panapan ka sengko sare. Tetimun kau leben ajunan adua sebelum sobu beni doa si mangkat ke atas langit malaikat si soronya reh mi beda doa tak tuli mangkat malaikat si ngiting apa sare sare ben malaikat hal min mustaghfirin beda orang si minta sapora ke Allah sapora hal min talibi hajatin beda si minta teka hajat ke Gusti Allah pataka hajat dah sariban malaikat duribun beren pabresen kebun teh mora pas tadek sing ngiding sakale itu sakale pak payah Sare jak senengi gir-gir jalan jadi tak pate jadi reng kota kakapi jadi seni pinggir jalan dan malaikat reng pinggir jalan dimah lah mun sini pinggir jalan jadi reng kota jak sare nengi tisa sebeket nyelket ke dalam roh nah wah mun saya gir jalan jadi tak pate banyak kebutuhan je ekonomi tak pate seret sare ke pelosok roh sari aku ben malaikat. Alhamdulillah ketemu benreng kedua. Aduh Arya ngiding dan yentare ben malaikat. Beda sing ngiding malaikat, beda pangeran kedua. Kabala minta apa sih kedua jadi? Todus kok mun pas tak bisa beri ka orang sih kedua jadi. Kabala minta apa sih ngiding kedua? Sobong tak minta panapan pangeran perak ngiding nginumi saben apa tedung boleh jangan pandang iya jadi cek ke sebelum sobu perlu nginumi sape beda kemi perak cet lah depak ke jeding lah along polong ben aing pas cek tak kenceng masih wudu boleh nih bening cet lah capuk aing lah akela apalah keng si made apa kamu cek malarat tanteretan si sami mulja
sunyi ong seborang amun sedikit terganggu nikah kaula ong kunah mangken panikah ben dokter tak beki ngese pengajian kaula evonis tipes ben dokter sambian kenging keh ngese pengajian pokok sambil infus ara apa tagar ini infus masa ada laku jadi ini kaula agak enggak mulai gila nahan sakit cetak sampai sakit cetak benih keng kaula ebir penyakit punten nyon seborah cetimon katon tak pati sampurnah besa-besen keajunan jen kula panika keng karena penyakit pak punten benih keng karena tak ngargeuna ben menampakkan kesombongan ben kasongaran punten nek jen kula sambil jaga aja ongkuna mulai gila keng kaula panika yakin ngisi pengajian dalam keberadaan sakit nahan sakit pada ben panika nika bisa jadi kencerna berkali-kali lipat ku laku mukun insyaallah seni kecukan ajunan nika secut banyak masalah ning compo secut pikiran car kelacer ning compo begina tedung anyamanan king parlo jeka aja deh pak kakak dinto lain kencerna dari Gusti Allah Imayu, mon bedega tuan, ya masjid. Orang lebih bila ke masjid pak. Orang menengi masjid panika. Makita macapan ponapan. Makita abejeng pan ponapan. Makita awirit pan ponapan. Pas nengeneng lecu dengan masjid. Niat iktikaf. Nawaitul iktikaf. Kaulah niat iktikaf. Nengeneng pas tagulian. Aro terus oleh ganjaran dari Gusti Allah. Mila na ayo, kaya bagay nyeleke ke masjid ya. Pamak masemak kemat. Makita apa aja nga? Tina po ko lape nalpe ng masjid ya. Pola mi imanjo cek na pambiyan ya. Jauh-jauh dari mana? Malah ku iya junan na Gusti Allah. Beda orang. Iya junan na Gusti Allah panika. Bekal tak pati banyak urusan. Pasir panika orang seqalbuhu muallakun bil masjid fil masjid. Orang seate na tak toman jauh dari masjid. Yang di makna solat ke masjid. Orang ngak nega orang tak pati posang ku laku ya junna bisallah. Tapi cek hubunga ki masjid bentunya pak lah. Bodoh kurwa tukang ada na masjid makin. Oh, tangga cek banyak. Oh, lain ruah. Allah tak ajan ciaki soki ka orang siapa jeng ke masjid enten. Keng Allah ajan ciaki kasalamatan mungku ka orang siapa solat ke masjid. Karena soki belum tentu selamat. Musona Allah Fir'aun, Namrud, soki pak. Jadi orang soki belum tentu keng karena ikan Israel ben Allahu entan. Tetimpian tak usah dengang, tak usah iri ke orang si soki ja. Walau boleh tatangkeng aku emas sabir gelebir ngak ada. Tina tak usah iri, mula tero anganga hui ning di babeuna. Kau lengojaan gitu. Jadi yang benih tak teruan di orang yang cetai pareng. Tina. Orang mon teror pas sambil minta ke Gus, ya Allah, kau le teror juga Guste. Lengan si abir gelibir pada ban panikah. Cak berak lengan na tatang ke pabir gelibir, kau le teror abir gelibir juga. Menipenta ke Allah, aro titi bagus. Titi mon pon bedeka putuan, ayo ke masjid. Kong langkong sobu. Kong langkong sobu. Tak langkong nika laku sobu absen. Hari bila si amakmum sobu na laku berarti beda hasil norok pengajian. Keng mula tada si hadir makmuman sobu ya dek parlo na long polong. Jereng la pada tahu kagapila. Mun polan na ba manus sa panikah.
de nemanus apa nih kepada bentana bede tanah subur. Tanah subur pani kata usahanya banyak masang pupuk, tak usahnya banyak butok kan. Capo ojen sekalian boy, langsung meter bah bede nerber. Bede tanah kajel, candring madura tanah kajel, tanah tandus setak subur. Berem apa nih lamare lah yo jeni mare pasangi pupuk mare tombu ke tombu keng tak tulia buah aja pentet tombuna berde siapa nih tak kan berde tanah mate bani kamake esera manganggui aing aqua sagale make pas ngangguy pupuk sebaleng larang tak kira odi aja. Ana pa po lang tanan na mate. Napa contoh na tanah mate magi? Aspalan. Pagelar si masa nga pupo niya. Pagelar ngang kuy pupo na apa man. Tak kira odi mo ni taman ni jadi. Ana pa po lang aspalan. Bede tanah, bede ate sejet lantu ngiding hokom laku na sobu mangkat pas. Ring swarga jadi pak. Lantunya mana? Suburnya. Bede seongke ke masjid ngantos musibah gitu. Iya. Bede seongke ke masjid ngantos musibah gitu. Aro tanah kajel roh. Bede sejetak kerah. Contoh nabi nian. Eka bele pak. Le. Caan monato karbon tatangke taker teluari tak nyapa pejeng tak keterima caan lek kalau yule tahu lah buk tak usah lu kecaramah kok tahu kia ke jadi kok pakun tak kira nyapa je berma tak kira nyapa je arwah aspalan roh benih tak tahu kah hukum malah tahu keng jet niat si tak atau kah hukum ya arwah aspalan Mayu pas tengkulak kuna bu subur, si kemaan si kajel ben si kemaan si subur. Jadi nak kelu jet todus kata tang kegelu. Mun Allah kan tak itangal le pak. Kau leben sambian mun tak todus ka Allah, todus kata tang kegelu. Masalah beda pengajian ngak ria, lai terangaki beda bener ya. Pas tolos kita ada tengah ke masjid ya, bahasa tidak remak ya. Ngantosan apa ki? Ngantosan dajjal. Olok, as-salatu khairum minan naum beli pada pak petong kali laku naki sombuna neka. Kadang alasan na orang sita afejeng ke masjid ngak dia. As-salatu khairum minan naum. Arokan maknana solat lebih baik daripada tidur. Saya tak ke masjid ro alasannya ngak ria. Ia tidur wakan ongkuna bukan tidak baik. Solat re lebih baik daripada tidur. Tidur ro baik kian. Beni tak baik keng solat lebih baik. Karena tidur tak coba baik kian. Engkau milih si tak pati baik. Area alasan orang si tak pati benar. Tidur bukan tidak baik, cuma lebih baik asolat. Tidur baik iya, ya, iya, amburakah. Ben kau leman kak man saran, dek kamu muadzin. Salatu khairum minan naum, aro solat tay balanceng. Tengok, beni tak oleh bunten solat tamun bisa balanceng. As-salatu khairum minan naum. Maka tak tegar genteng pada bendin tak desuki, ya tahu ki ya ada. As-salatu khairum minan naum. Solat tay balanceng. Solat
Setinggi ding kau. Beni naum masih belanja. Ada perak usulan. Salatu khairum minan naum. Kalak lo nyalo. Naum rotedung makna nanum. Rijak saking ipamatur arwah. Mun ipamatur. Salatu khairum minan naum. Mun naum may balanceng aro makna na. Tedung. Jadi makin saya tak ketundu buru lep-lep. Iya beni salah. Mbian celaknya lah aki. Arwah berarti salah tu kan. Iya tak noro aden lah nyala kiring aden. Tina makin salah. Pokok pakun aden. Bang penter aden. Mereka yang tak tahu man aden. Tina papakun. Ben usul boleh dari kaulah. Mon sambingan tos apa jeng kan mari aden kadang ker dikeran. Diker sobure cet tepak ke diker semalep-lep kadang. La ilaha illa anta. Ada kah? Ya benih salah. Kau le oning cek kena kedikir subuh kau le oning keng lagu nawawa kata. Saya lacut lah sepo saya pak aden denguden nari apa? Denguden nari. Coba remas. Pak saya aden diremas. Imam mengalak si sepo tapi seki sehat. Mun kira lah kelopai ada tatelo apa pak empat le cek lah ko pangimam kelar asal ngimam mi kelopai mun sila cek lah ko kelopai ngimam ya arwah panengen ni bay ning ibu keng mun si aden re nyamanan si dengud debek tegas ruwa pak aden. Maki tak tahu lagu, pah peloros, pokok tanyeng suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak epatoron nalo speaker ben masyarakat deh. Enja maksud teremon keng ngala lagu. Dapat. La ilaha illallah. Ningiluk guluk tak pernah kia bobo mulai lambak. Kenik kan bagus roh. Lagu na bagus. Al-Malikul Haqqul Mubin. Kau lihat tu takmir kan ngilatte lambak. Muhammadun Rasulullah kan lebur Sadiqul wa'dil amin lebur Subhanaka ini ya sengantos sambil nyandar nih bang labang nyongkoh ada mireng ya aneka sakater usulan tantretan sesami mulja siapa perak ke ngai kerjaan malolo kana ke ngai masjid tu boleh tak langkong ke ketua takmir laku sobu patolos absen dah. Njak ngakui lo speaker tak harap aja. Sambil adiker la ilaha illa anta. Sampai dah. Anu tada ki tada yang dosah. Ya insyaallah. Boh Rasulullah ngabsen pak.
Bila mari salat Rasulullah mari assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi abiluk adep ke makmum. Di mana mak tada songkan Rasulullah. Beda sena ngali anu, di mau kau mata ngali. Anu Rasulullah ki kelarasan. Oh iya. Ya Rasulullah. Jadi tak langkong imam laku inspeksi ni kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak tada sekali. Beniatannya anu mak tada, jatuh tada si nyaut tapi rak kedua ning ibu. Kesalah. Pokoknya setengah 10. Para Rabu sami mulja sagak dintoh panapa sebi saya toraki. Mancer-mancer bada barakah ben manfaatah. Mancer-mancer nomor setong kaula ben ajunan panikah. Nomor setong beli no boleh. Nomor setong orang pocur beni o diin pada ben seikakarep ben belum tanto pocur. Orang pocur panikah man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang laib, orang soki, orang apangkat, orang bemabe mun kelar jeung aja abeun kang kui taat ka Allah. Jadi berarti reng pocur miturut Allah. Nomor 2 mun keng bede kaparluan ka Gusti Allah, tade amalan selebih mapan penting ben ke masjid. Nah babai amalan tak nyapok abejeng ke masjid. Mancer-mancer pareng barokah sateja. Dulu doa peserah. Kau leni kecerca doa. Ya mah. Doa afuk. Nje sedung tedung je kai. Lama ni kulung enggak boleh. Miser ka panitian nah. Maus Fatihah arang sarang bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Beli berapa kali Jan? Sambil maus wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sambil kertek kaki nengi dedeh ponapa seteti pentana kaula ben sampian ka Gusti Allah. Wa iyyaka nasta'in kertek kaki wa iyyaka nasta'in kertek kaki. Cek minta sini gini, ni kedua ongkuan kita seraja. Mun 10 juta gini gelur, seket ke atas. Ini ongkuan. Perkara setting penting ropentah. Oh iya kan istain. Sepudaki nang idedeh. Nyebut kabereen oleh. Iya kan istain. Cecelan para pun pangeran. Tanap kata. Iya kan nasta'in aresan mentertuli ngening mengenai ta'arab aja. Nyebut merek sebut merek ah. Iya kan nasta'in Pajero Gusti oh pamer ya. Semu yang minta Pajero saja. Tak pernah. Keng singa katia ator banyak orang memburung doa ngangkui pikiran nikah makita kerbusen sampean kaula bakun mator payenga saben doa amak ledetang cek maburungan doa ngangkui pikiran. Contoh ya Allah pada pagi cukan Gusti ke Mekah ben ke Madinah dan pada nak datang ke selain amin. Maria doa pikiran kadeng pas aventa tapi oleh di mamon macam angkor. Apa sih tadi? Aro tak ada pak ongku buka Allah. Tak ada pak ongku roga Allah. Mak tak gerdo pak Allah. Malaikat tak gimeng gir. Makin malaikat dan rok bingung. Ari kira tolos apa burung ria jangan malaikat. Mana jarang apa burung minta tibi apa burung tibi. Tidak ada. Mau Fatihah bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekadin toh orang langkung nyon saborah kiai setuju sebedai masjid abtina langsung nyon saborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.